अज़ीज़ तलबा व नाज़रीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर रियाज़ुन्निसा फ़ैकल्टी निज़ामत फ़ासिलाती तालीम आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। आज का हमारा मौजू BA साल अव्वल के पेपर नज़्म नक्सामा, तसव्वुरात और उसूल से लिया गया है। इस सबक का उन्वान क़यादत यानी लीडरशिप है। अज़ीज़ तलबा, इस प्रोग्राम को आपके सामने पेश करने का मकसद क़यादत से मुताल्लिक़ तारुफ़ पेश करना, क़यादत के फ़राइज़ से वाकिफ़ करवाना, क़यादत की ख़ूबियों को बयान करना और क़यादत के नज़रियात का जायज़ा लेना। इसके अलावा इस प्रोग्राम में हम क़यादत के लफ्ज़ी माने, क़यादत की तारीफ़, क़यादत के फ़राइज़, क़यादत की ख़ूबियाँ, क़यादत के नज़रियात का अहाता करेंगे। कोई भी तंज़ीम चाहे वो बड़ी हो या छोटी, सादा हो या पेचीदा, क़यादत की ज़रूरत लाहक़ रहती है, क्योंकि तलबा किसी भी तंज़ीम के प्रोग्रामों की कामयाब अमलावरी का दारोमदार क़यादत पर ही मुनहसर होता है। इस तरह क़यादत का काम सिर्फ़ अपने मातहतीन को तरग़ीब देना ही नहीं, बल्कि तंज़ीम के मक़ासिद को हासिल करने के लिए इनमें दिलचस्पी को पैदा करना भी होता है। तो नाज़रीन व तलबा, आइए हम सबसे पहले क़यादत के लफ्ज़ी माने क्या है जानेंगे। किसी भी तंज़ीम की कारकर्दगी और इसकी कामयाबी व नाकामी का ताल्लुक़ इसको हासिल क़यादत यानी सदर तंज़ीम की कायदाना सलाहियतों से है। उर्दू लफ्ज़ क़यादत रहनुमा व रहबर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अंग्रेज़ी लफ्ज़ लीडरशिप लीडर की तौसी है, जो रहनुमा व रहबर के माने में ही इस्तेमाल होता है, और अंग्रेज़ी माने टू लीड मुतअद्दिद मानों में इस्तेमाल होता है, जिसमें बेहतरी, आगे बढ़ना या नुमाया वगैरह शामिल हैं। इस तरह क़यादत से मुराद तंज़ीम को लेकर चलने वाला या तंज़ीम की रहनुमाई व रहबरी करने वाला है। तो आइए नाज़रीन और तलबा, अब हम चंद अहम मुफ़क्किरीन की तारीफ़ात के ज़रिए क़यादत को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ों ने मुख्तलिफ़ अंदाज से क़यादत की तारीफ़ की है। कुंट्ज़ और ओडेनेल के मुताबिक क़यादत आम मक़ासिद के हुसूल की खातिर ताउन करने के लिए आवाम को तरग़ीब देने की सरगर्मी है। टेरी के मुताबिक क़यादत बाहमी मक़ासिद के हुसूल की खातिर बाख़ुशी जदोजहद करने के लिए आवाम को तरग़ीब दिलाने का अमल है, जबकि सेकुलर हेडसन के अल्फाज में तंज़ीम के मक़ासिद को हासिल करने के लिए मुश्तरका कोशिश में काम करने के लिए आवाम पर असरअंदाज होना और तवन्नाई देना है। मूनी के मुताबिक इक़्तिदार के अमली रूप की शक्ल को क़यादत कहते हैं। तो तलबा व नाज़रीन, इससे ये पता चलता है कि क़यादत मनचाहे मक़ासिद को हासिल करने के लिए अफराद व ग्रोहों में हमआहंगी को पैदा करना या इस पर नज़र रखने का फ़न है। हर तंज़ीम के लिए क़यादत की ज़रूरत होती है। क़यादत वसीउल नज़र और बालिग़ुज़ ज़हन हो तो वो मौक़ती फ़ैसले ले सकती हैं, वरना हालात तातुल का शिकार हो जाते हैं। तंज़ीम को हासिल वसाइल का बेहतर इस्तेमाल दानिशमंदाना क़यादत से ही मुमकिन है। तलबा, तो आपने जाना क़यादत पर मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन के ख़यालात। आइए अब हम क़यादत के फ़राइज़ के बारे में जानेंगे। क्रेक और क्रचफील्ड ने क़यादत के फ़राइज़ को 3 बड़े दर्जों में तकसीम किया है। तो तलबा, सबसे पहले क़यादत का फ़र्ज़ होता है कि वो तंज़ीमी मक़ासिद का तयन करे और इन्हें हासिल करने की कोशिश करे, जिसमें तंज़ीम की पॉलिसी साज़ी, मनसूबाबंदी और अमलावरी भी शामिल हैं। क़यादत का दूसरा फ़र्ज़ है तंज़ीम की कारकर्दगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि क़यादत को अपने काम में महारत हासिल हो, ताकि वो अपने ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए इन्हें तहरीक दे। क़यादत का तीसरा फ़र्ज़ है मरकज़ी शख्सियत। इसमें मिसाली नौइयत, ग्रोह की अलामत, बानी शख्सियत और क़ुरबानियाँ देना वगैरह शामिल है। ये थे क़यादत के फ़राइज़। अब हम क़यादत के ख़ूबियों के बारे में जानेंगे। किसी भी तंज़ीम की क़यादत के लिए
ضروری ہے کہ قائد میں چند ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جو اس کو گروہ کی قیادت کرنے میں مدد کرے۔ تو طلباء و ناظرین، قیادت سے متعلق مختلف مصنفین نے چند ایسی خوبیاں بتائی ہیں جن کا ہر قائد میں ہونا ضروری ہے۔ چیسٹر برنارڈ کے مطابق ایک قائد کو 4 خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی خوبی ہے قوت برداشت، دوسری ہے فیصلہ کن صلاحیت، تیسری ہے مستقل مزاجی، چوتھی ہے ذمہ داری اور ذہنی صلاحیت۔ جبکہ جے ڈی ملٹ کے مطابق کسی بھی قائد کے اندر قیادت کے لیے ان خوبیوں کا ہونا لازمی ہے: اچھی صحت، کام کا جذبہ، دوسرے لوگوں میں دلچسپی، ذہانت، دیانت داری، ترغیب دینے کی صلاحیت، مستقل مزاجی، فیصلہ اور وفاداری ہونی چاہیے۔ مگر طلباء، نظم الاقسامہ کے اہم و مشہور مصنفین اوسطی اور مہیشوری نے کہا ہے کہ کسی بھی بڑی تنظیم کے کامیاب سربراہ یا قائد میں ان خوبیوں کا ہونا لازمی ہے: فیصلہ کن، یعنی قائد کو واضح اور فیصلہ کن ہونا چاہیے۔ ہچک اور سوچ بچار میں وقت ضائع کرنے والے افراد سے بڑھ کر تنظیم کے لیے کوئی اور بات نقصان دہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے صاف ذہن، یعنی قائد کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے متعلق اس کا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ دور اندیش، قائد کو چاہیے کہ وہ دور اندیش ہو اور اسے موقتی حالات سے اوپر اٹھ کر دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے صحیح فیصلہ، قائد کو چاہیے کہ صحیح اور واضح فیصلہ لے۔ 5ویں خوبی بتائی ہے ماتحتین کو مستحکم بنائے۔ ایک قائد تبھی بہتر افسر کہلاتا ہے جب وہ اپنے اطراف ماتحتین کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے بہتر انسانی رشتے بنائے۔ 6ٹھی خوبی ہے شراکتی انتظامیہ، قائد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتین میں اس بات کا احساس پیدا کرے کہ وہ بھی انتظامیہ کا ایک اہم حصہ ہے اور وہ تنظیم کے لیے اہم ہے۔ اس کے بعد ہے 7ویں خوبی جو اوسطی اور مہیشوری نے بتائی ہے اچھے عوامی تعلقات۔ اچھے عوامی تعلقات قائد کو مقبول عام بناتے ہیں۔ 8ویں خوبی بتائی ہے بہتری کا شعور، یعنی قیادت میں بہتری حاصل کرنے کا جذبہ مسلسل ہو تبھی تنظیم کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، کسی بھی تنظیم کی قیادت کے لیے قائد میں ان تمام خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ طلباء، آئیے اب ہم قیادت کے نظریات یعنی تھیوریز آف لیڈرشپ کے بارے میں جانیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران قیادت کے کئی نظریات وجود میں آئے۔ طلباء، ہم یہاں پر قیادت کے چند نظریات کا مطالعہ کریں گے، جیسے نظریہ وصف یعنی ٹریٹ تھیوری، دوسرا نظریہ ہے رینسس لکٹ کا نظریہ، تھیوری آف رینسس لکٹ، تیسرا نظریہ ہے رابرٹ ہاؤس کا نمونہ یعنی رابرٹ ہاؤس ماڈل، چوتھا نظریہ ہے موقعتی نمونہ یعنی سچویشنل ماڈل، 5واں نظریہ ہے نظریہ پیرو یعنی فالوورز تھیوری۔ تو طلباء، سب سے پہلے ہم نظریہ وصف یعنی ٹریٹ تھیوری کے بارے میں جانیں گے۔ 1930 عیسوی سے اور 1950 کے درمیان وصف کے کئی نظریات سامنے آئے۔ یہ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ قائد بنتے نہیں بلکہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے قیادت کا یہ وصف نظریہ عظیم انسان کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ نظریہ قائد کو ایک عظیم انسان تسلیم کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کیے گئے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ قائدین میں چند مخصوص خوبیاں پائی جاتی ہیں، جیسے جسمانی ذہانت، رویہ اور شخصیت وغیرہ کے وصف کے حامل افراد کامیاب قائد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسٹاک ڈیل نامی ایک محقق نے کامیاب قائد کے اوصاف بتائے ہیں۔ سب سے پہلے ہے طبعی عوامل یعنی قائد کا قد و قامت، صحت، ظاہری روپ وغیرہ۔ دوسرا ہے ذہانت، تیسرا ہے خود اعتمادی، چوتھا ہے سماج میں گھل ملنے کی صلاحیت، 5واں ہے مرضی، 6واں ہے غلبہ، 7واں ہے خوش گفتاری اور دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت وغیرہ ہونی چاہیے۔ طلباء، یہ تھے اسٹاک ڈیل کے مطابق ایک کامیاب قائد کے اوصاف جو قائد کو تنظیم میں بہتر قیادت کرنے میں مدد کرتے ہیں، جبکہ چیسٹر برنارڈ نے کامیاب قائد کی قیادتی اوصاف کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے پیدائشی اوصاف اور دوسرا ہے قابل حصول اوصاف۔ طلباء، یہاں پر
پیدائشی اوصاف سے مراد خداداد صلاحیت اور خوبیاں ہیں، یعنی اس میں قائد کے طبعی خواص، ذہانت اور فنی مہارت وغیرہ شامل ہیں، جبکہ قابل حصول اوصاف میں وہ خوبیاں آتی ہیں جنہیں ایک قائد یا منتظم اپنے تجربے اور تربیت سے حاصل کرتا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کے حصول اوصاف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو طلباء، ہم نے جانا اور سیکھا کہ تنظیم کے ایک کامیاب قائد میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے تاکہ وہ تنظیم کے مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکے۔ لیکن طلباء، جہاں ہم نے اس نظریے کے تحت ایک کامیاب قائد کے اوصاف کے بارے میں جانا ہے، وہیں اس نظریے پر کئی مفکروں نے تنقید بھی کی ہے کہ یہ نظریہ قیادت کی وضاحت کرنے میں زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوا ہے۔ تو طلباء، نظریہ وصف تنقید سے خالی نہیں۔ آلوین ڈبلیو گارڈنر اس نظریے کی خامیاں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ قیادت کی کوئی عام یا عالمگیر خصوصیت نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ایک شخصیت اور دوسری شخصیت کے لحاظ سے بدل جاتی ہیں، اور یہ نظریہ ضرورت کے لحاظ سے موقتی حالات و صورتحال سے نپٹنے کی صلاحیت پر کوئی توجہ نہیں دیا ہے۔ قیادت کے لیے قائد میں ضروری اوصاف کا تعین کرنا ممکن نہیں، کیونکہ وقت و حالات کی بنسبت قائد کی خوبیاں و اوصاف میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ نظریہ قیادت کے لیے قائد میں متفقہ وصف و خوبیوں کو بتانے میں ناکام رہا ہے۔ اکثر مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ قیادت کے لیے بتائے گئے اوصاف کے حامل لوگ ذہنی طور پر قیادت کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آئیے طلباء، اب ہم آپ کو قیادت کے دوسرے نظریے کی طرف لے چلتی ہوں۔ امریکی ماہر تعلیمی و تنظیمی نفسیات ڈاکٹر رینسس لکٹ نے 1960 کے دہے میں مشیگن یونیورسٹی میں کئی تجربات کیے تھے، جس کے تحت رینسس لکٹ اور اس کے ساتھیوں نے قیادت کے 4 نظام کو پیش کیا ہے۔ اس نظام میں اراکین انتظامیہ اعلیٰ درجے کے حاکمانہ رجحانات رکھتے ہیں، جس میں تمام اختیارات اعلیٰ منتظمین کو حاصل ہوتے ہیں، اور وہ صرف اپنے کو ہی اعلیٰ، باصلاحیت اور قابل اور ماتحتین کو نااہل اور نکمے سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماتحتین سے جبر، دباؤ یا زبردست نگرانی کے ذریعے سے کام لیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ماتحتین تنظیم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ طلباء، یہاں انتظامیہ ماتحتین پر اعتماد کرنے کے بجائے سزا کے خوف کے ذریعے کام کے لیے تحریک دینا چاہتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے ماتحتین پر بھروسہ یا اعتماد نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ خوف کے ماحول کو پیدا کر کے نظم و نسق کو چلاتے ہیں، اور اس خوف سے ماتحتین ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس نظام میں چند اعلیٰ منتظمین کو ہی فیصلہ سازی کا اختیار ہوتا ہے۔ ماتحتین صرف ایک کل پرزے و کارکن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس میں ترسیل کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ یہ نظام پہلے نظام کے کسی قدر بدلی شکل ہے۔ اس نظام میں انتظامیہ کو اپنے ماتحتین پر بھروسہ و اعتماد تو ہوتا ہے، چنانچہ یہ اپنے ماتحتین کو انعام کا لالچ دے کر اور ساتھ ہی ساتھ سزا کا خوف دلا کر کام کی تحریک دیتے ہیں۔ اس انتظامیہ میں کچھ حد تک نیچے سے اوپر کی جانب ترسیل کے بہاؤ کی اجازت دیتا ہے، تاکہ ملازمین کی رائے اور خیالات سے بھی انتظامیہ واقف ہو سکے۔ طلباء، اس طرح اس نظام میں منتظمین اپنے ماتحتین کی رائے کو بھی اہمیت دیتے ہیں، لیکن قطعی فیصلے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ البتہ فیصلہ سازی میں تفویض اختیارات سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ مشاورتی انتظامیہ میں منتظمین ماتحتین پر مکمل بھروسہ یا اعتماد نہیں رکھتے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً پالیسی سازی سے قبل صرف ملازمین کے خیالات و رائے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اراکین انتظامیہ اپنے ماتحتین کے مشوروں و تجاویز کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ نچلی سطح پر بھی فیصلہ سازی میں یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے طلباء، اس نظام میں وسیع تر نوعیت کی پالیسیوں کو اعلیٰ انتظامیہ واضح کرتا ہے، اور نچلی سطح پر روزمرہ معاملات میں فیصلہ سازی کا اختیار ملازمین کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ نظام تنظیم میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ترسیل کے بہاؤ کی اجازت دیتا ہے۔
इस निज़ाम में इंतज़ामिया अपने तमाम मामलात में मातहतीन पर पूरा भरोसा करता है, इसलिए इन्हें फैसला साजी और खुलकर अपनी राय देने की आज़ादी देता है और इंतज़ामिया हर फैसला अपने मातहतीन से मशवरे के बाद ही करता है। अच्छे मशवरे व तजावीज़ देने वालों को इनाम व इकराम से भी नवाजा जाता है। ये बिल्कुलिया तौर पर गैर मरकूज़ इंतज़ामिया होता है। लिकट इस इंतज़ामिया को मिसाली इंतज़ामिया करार देता है। लिकट के मुताबिक शराकती इंतज़ामिया पर अमल करने वाले मुंतज़मीन ही सबसे ज़्यादा कामयाब मुंतज़मीन होंगे और इस निज़ाम के मुताबिक चलने वाली तंजीमें मौसर कारकर्दगी को पेश करती हैं। इसलिए मुंतज़मीन को चाहिए कि आला मातहत ताल्लुकात को इस तरह से बनाएं कि मातहतीन को इनके कामों की अंजामदही, रोल और ज़िम्मेदारियों में ज़्यादा इख्तियार व आज़ादी हों। इस तरह मुंतज़मीन अपने मातहतीन को इनके लिए सहारा बनकर मदद करेंगे, जिससे इनके क्रो की पैदावारी सलाहियतों में इजाफा होगा और पैदावार बढ़ेगी। तुलबा ये थे रेंसिस लिकट के बताए गए 4 निज़ाम, जिसमें ये बताया गया कि तंजीम का सरबराह या कायद किस तरह अपने मातहतीन से सज़ा का खौफ या इनाम का लालच देकर उनसे काम करवाते हैं। लिकट अपने चौथे निज़ाम शराकती इंतज़ामिया के तहत ये कहना चाहते हैं कि बेहतरीन इंतज़ामिया वो होता है जो अपने मातहतीन की मदद करता है और इन्हें सहारा और ताउन देता है। इसके अलावा तमाम मुलाज़मीन के दरमियान बाहमी तफ़ाउल, बातचीत, बाहमी ताल्लुक़ व ताउन की हिम्मत अफजाई भी करता है। वो कहता है कि इंतज़ामिया में मातहतीन की शिरकत से नज़्म-ओ-नस्क़ ज़्यादा कामयाब होती हैं। तुलबा आइए अब मैं आपको रॉबर्ट हॉस का नमूना यानी क़यादत के तीसरे नज़रिए की तरफ ले चलती हूँ। क़यादत पर रॉबर्ट हॉस के नज़रिए को राह और मंजिल का नज़रिया यानी पाथ, गोल, अप्रोच भी कहा जाता है। जैसे इसने अपनी तहक़ीक़ और तहरीकी व तरग़ीबी नज़रियात की बुनियाद पर वाज़े किया है। इसके मुताबिक वो क़ायदीन ज़्यादा कामयाब और मौसू साबित होते हैं जो अपने मातहतीन को तंजीम के मकासद के साथ साथ अपने शख्सी मकासद को भी हासिल करने की आज़ादी देते हैं। तुलबा यहाँ शख्सी मकासद का मतलब रुपये पैसे का हुसूल, तरक्की और आगे बढ़ने के मौक़े व इम्कानात शामिल हैं। चुनांचे इस नज़रिए पर यकीन रखने वाले रहनुमा व क़ायदीन अपने मातहत की कारकर्दगी में हायल रुकावटों को दूर करते हुए इन्हें आज़ादाना काम के मौक़े देते हैं ताकि वो बिला एहसास थकान और बिला एहसास महरूमी शख्सी तशफ़ी के मुताबिक काम कर सके। यह नमूना तंजीम और मातहत अमला दोनों के मफाद में होता है। तो तुलबा ये था क़यादत पर रॉबर्ट हॉस का नज़रिया, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि किसी भी तंजीम का क़ायद उस वक्त बेहतर या कामयाब क़ायद कहलाता है जब वो अपनी तंजीम के मकासद के साथ साथ मातहतीन की शख्सी मसाइल का भी ख्याल रखता हो। आइए अब हम क़यादत के चौथे नज़रिए की तरफ ले चलती हूँ। क़यादत का मौक़ती नज़रिया नज़रिए वस्फ़ को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि तुलबा इस नज़रिए के मुताबिक क़ायद के उभरने के पीछे वक्त और हालात होते हैं। चुनांचे अक्सर क़ायदीन वक्त और हालात की देन होते हैं। तुलबा ये नज़रिया ग्रोह और क़यादत के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ और मुसलसल रब्त व ज़ब्त में यकीन रखता है और महल वक़ूअ के लिहाज से क़यादत की माहियत भी तब्दील होती जाती है। इसलिए एक तरीक़ा अमल सबके लिए मुफीद नहीं होता है। एफ़ी फ़िल्डर मौक़ती नज़रिए का नहायत ही परजोश हामी है। इस मुफ़क्किर का मानना है कि फ़र्द ना सिर्फ अपने शख्सी औसाफ की बिना पर बल्कि वक्त और मौक़ती हालात की वजह से क़ायद बनते हैं। इसलिए तुलबा एफ़ी फ़िल्डर क़यादत या गैर मौसूल क़यादत में यकीन नहीं रखता, क्योंकि क़ायद एक हालात में मौसूर और कामयाब होता है तो वही क़ायद कोई दूसरे या गैर मौसूर हालात में नाकाम भी हो सकता है। इसलिए क़यादती असलूब में खुदकार या बेहतर जैसी कोई कैफियत नहीं होती, बल्कि क़यादत कई अवामिल पर मुनहसर होती हैं। तुलबा हमने अभी मौक़ती नज़रिए के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना कि कोई भी शख्स उसके औसाफ की बिना पर क़ायद नहीं बनता, बल्कि वक्त और मौक़ती हालात के लिहाज से क़ायद बनते हैं। इसलिए ये नज़रिया नज़रिए वस्फ़ को कबूल नहीं करता। तुलबा आइए अब मैं आपको क़यादत के 5वें और आखिरी नज़रिए
नजरिए पैरो के बारे में बताती चलूं, जिसको अंग्रेजी में फॉलोअर्स थ्योरी कहा जाता है। इस नजरिए का सबसे बड़ा हामी F.H. सैनफोर्ड था। इसके मुताबिक कायद को कामयाब या नाकाम इसके पैरों बनाते हैं। किसी भी रहनुमा और कायद के पैरों हर बात के लिए अपने कायद पर इन्हिसार करते हैं। चुनांचे ऐसे कायदी जो अपने पैरोकार की ख्वाहिशात या उमंग के मुताबिक चलते या काम करते हैं तो कामयाब होते हैं, और इनके बरक्स काम करने वाले कायदीन नाकाम होते हैं। तुलबा इस नज़रिए के मुताबिक क़यादत की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार उनके पैरोकार की अताअत और ताबेदारी पर होता है, लेकिन तुलबा पैरों अपने कायदीन की इन्हीं बातों को तस्लीम करते हैं जिनसे इन्हें फ़ायदा होता है। किसी भी तंजीम में मातहत ओहदेदार ऐसी क़यादत या अफसर बाला के अहकामात की इताअत करते हैं जिनको वो बेहतर या फ़ायदेमंद समझते हैं। तुलबा ये था नज़रिए पैरों। इस नज़रिए से हमें पता चलता है कि किसी भी तंजीम में कायद की क़यादत उसी वक्त कामयाब होती है जब वो अपने पैरों या मातहतीन की ख्वाहिशात या उनके हक़ में बेहतरी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि तुलबा पैरों या मातहतीन अपने कायदीन की उन्हीं बातों को कबूल करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा होता है। अज़ीज़ तुलबा, आज के इस सबक के ज़रिए मैंने आपके सामने क़यादत को तफसीली तौर पर पेश किया है, जिसमें मैंने क़यादत के फ़राइज़ और ख़ूबियों को बताया है, और साथ ही साथ आपने क़यादत के मुख्तलिफ़ नज़रियात जैसे नज़रिए वस्फ़, रेंसेस लिकट का नज़रिया, रॉबर्ट हॉस और मौक़िती नमूनों के बारे में जाना। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। नज़्म-ओ-नक्श आमा डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अवस्थी महेश्वरी, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MP शर्मा, साधना। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा किसी और अहम व दिलचस्प मौजू के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।